jiu ka sambala nyo dambe poisson gazima u ka sambala nyo tidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama tidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa o mini kadi dambe yujela sambala nyo amini kadi dambe jidaka sumalempa o mini kadi sidaka yujela sambala nyo amini kadi jidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyaka, Jula Samalanyo, amini kadi. Eskay! Jitumum bala, bala sabali. Bala kunumbali wala ciciliba nam aw ye matlu bawi ko sebe ce ngunu kan do bidu sande komu ko mugutanye ye daga kam blanti bla he o kembe kam mugu miyabi ala doron de bodo o nga ciciliba o non ce tension to ni diabete to ka ce afura ko man gonde men diamond gilay nakata mule kafu yere fleni ni ye asunkoro jabali toni tension to ka cɛ fura b'a dama o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maasi kɔn i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Niami be kontan, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, baba na nakabo bana yola dame no dama. Oduye buru kela kondanali, de una nakabo tulundi ala dame no dama. Oduye wolo de una kontan. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dongubu go, hena, basondame, marakalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani godina, basondame, akonte beyi, a orange beyi, abesoro. Produit par Simé Agroalimentaire. Bien, Joumaï, la Roma Dondo ou duwawu kelen do an bɛ duwawu kɛ ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ na k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila bigo dɔ kɛnɛ kan an ka bigo dɔ kɛnɛ kan kuma min b'an bolo bi min b'an da bi a fana ma nɔgɔn dɔɔnin mais f'a ka fɔ de parce que anw de bɛ a kɛ a yirala k'a fɔ ko kɛmɛ sira o kɛmɛ sira n'i ye mɔgɔ jɔ 100 mɔgɔ 70 bɛ a kɛ o bɛ a ta nka jamakulu dɔw de bɛ yen bolongonden de ɲɛsinnen don olu ma ko olu de bɛ k'a kɛ k'a sɔrɔ an caman b'an den k'a kɛ kɛrɛfɛ a ti dɔn de minɛ wa a tɛ fɔ n'o tɛ a bɛ kɛ o ayiwa o jamakulu o y'an ka artisiw ye o fɛn ye mun ye o ye an ka ɲɛnaminifɛnw ye ne alikɔli b'o la dɔrɔgu b'o la juin b'o la bon fɛn caman bɛ a la mais n'a sɔrɔ tiɲɛ don mun de bɛ ka an ka artisiw bila o la n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ fana artisiw yɛrɛ bɛ an bolo yan kuma dan o ye mɛtigila ye u yɛrɛ bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna mun de bɛ ka a kɛ
et puis k'a yira k'a fɔ ko mun de la bolongonden bɛ ka ɲɛsin artistes de ma alors que bɛɛ dun bɛ a kɛ o hukumu kɔnɔna la ka baro ja an bolo sa ne ka chroniqueuse bɛ yan n'o o ye Sira o ni ɲɔgɔn olu tɛ siya ye mais Sira ni ɲɔgɔn bilama ne ma an ye demi ɲini Sira yɛrɛ ne ye nɛgɛnin kari ne ye nɛgɛnin de kari d'accord ka fara Sira ni ɲɔgɔn kan an ka artistes b'an bolo artiste fɔlɔ o ye Umu Jara ye mɔgɔ dɔɔni ye parce que ninnu filɛ u sholen don u bɛ tournéw kɛ u bɛ concerts kɛ u bɛ livew kɛ kuma bɛɛ u sholen don u ka sholiya in kɔfɛ mun de b'a kɔfɛ an bɛ fɛ k'o de dɔn Umu an b'a f'i ɲɛna ko i bisimila i Jara an b'a filɛbaga bɛɛ fo d'accord Umu kɔfɛ Worokiya Kɔnɛ b'an bolo yan a fana ka artiste ba don a dɔnnenba don Worokiya Kɔnɛ a diyara n ye merci musow ka baro mana ja cogo o cogo an bɛ 8 mars hukumu kɔnɔna na fo cɛba kelen ka y'an cɛla cɛba kelen ma an cɛla o ye Sinukaden Ablaye Diallo n'ale bɛ wele ko Prince Diallo an b'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila ayiwa bi ko dɔ kɛnɛ don nin y'a daminɛlen ye an bɛna an ka baro so sisan k'an fɛlaniw fɔ ɲɔgɔn ye 8 mars hukumu kɔnɔna na halisa bi ta in ka di sa e t'an ka invité ninnu na ɲɛ b'u la kɛ ni ninnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɛ an b'an ja su fɛ an b'an ja tilegan fɛ a banna heure bɛ c'est bon d'accord an bɛ na honneur du cɛ ma n'a ma ɲɛ ale de y'an ka cɛba kelen ye ka question fɔlɔ ɲɛsin ale ma Prince Diallo oui an bɛ don min na komi bolo ɲɛsinnen don artistes de ma artistes de bɛ ɲɛnamini fɛn cɛ e bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ la bon kuma in an b'a fɔ ko kodɔnbaliya kuma de don parce que artisiya ni gulɔ min ko ni joueur min ko dɔrɔgu ta tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'o y'a sɔrɔ Mali dɔrɔgu tabaga ye artiste dɔrɔn de yɛrɛ a tɛ dɔn yɛrɛ ko dɔrɔgu bɛ taa Mali la gulɔ tɛ marché yɛrɛ boîtiw bɛ fa gulɔminaw la anw t'o la o ka ca n'o ye aw yɛrɛ bɛɛ la o bɛɛ ye kuma lamunumunu ye e yɛrɛ dun i bɛ dɔ sama wa i bɛ dɔ min wa ou bien i bɛ dɔ kun hali n'a ma kɛ kuma bɛɛ kuma kelen na ne fatigi arrosage ni fɛnw o yɛrɛ bila forme ni na gulɔmi ni artisiya de ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de bɔ ɲɔgɔn na quoi gulɔmi ni artisiya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi i kun ni gulɔ ka di ye a ka di ye i b'a minɛ que tu sois artiste ou pas i ka droit de don min ka di ye i k'o kɛ ni juin ka di i ye juin min i ka vie de don il faut k'an k'o de fɔ k'o bɔ a la e tun bɛna kɛ juin mina ni gulɔ mina de ye hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ artiste ye i tun bɛna k'o de ye o kɛbaga caman bɛ yen min tɛ artiste ye wa artiste caman bɛ yen min tɛ nin si min ça n'a rien à voir avec l'artiste an kɔni bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ bi gulɔ bɛ consommer kojugu juin bɛ consommer kojugu aw artistes hakilina ye mun ye mais anw de b'a min an dun t'a dilan dɛ. a fɔra de ko tɛgɛkɔnden de ɲɛsinnen don artistes an y'a jɛ ayiwa k'an y'a jɛ parce que a y'a jɛ e fana y'a jɛ yan an y'a jɛ de n'an bɛ gulɔ min an b'a min foyi t'a la n'an bɛ juin min an b'a min n'u y'a minɛ drogue t'a la ni sariya min kan ka boli an kan o k'o boli an kan banna c'est ce qu'on peut dire mais an ka vie min ka gɛlɛ artiste la o ye jogo kolon fɛn o fɛn bɛɛ k'i la a ka n'i ka baara tiɲɛ i bolo i mana kɛ diɲɛ artiste o artiste ye kɛ balontanna ye kɛ fɛn o fɛn kɛbaga ye jogo kolo bɛɛ ka y'i la diɲɛ kɔnɔ mais i jija a kana n'i ka baara de tiɲɛ mais a kana n'i ka baara tiɲɛ ni mɔgɔw bɛ e suit sisan Prince par exemple sisan e ka di mɔgɔ dɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni yɔrɔ maliyɛn ka kanu kuma dɔ la an b'a exagérer trop hali Prince ka coiffure hali Prince jogow bɛɛ an b'a essayer k'an b'a bɛɛ ta donc du coup e filɛ nin ye k'a fɔ cogo min na sa donc ne bɛ tagabolo min kɛ e ka fanu fana mana fɔ k'u bɛ e ka tagabolo suit sisan est ce que dolu la bɛna kɛ jeunesse ɲɛ ni ne ka fani min bɛ ne suit k'i bɛ se ka ne ladege i ma deli ka gulɔ ye ne bolo i ma deli ka joint ye ne bolo peut-être i bɛ se ka cigarette de ye ne bolo moi je sais que moi mais ne tɛ gulɔ min ne tɛ joint min mais ne t'a contre de la et puis quand tu parles des artistes il ko an bɛɛ bɛ se k'an défendre minnu b'a min ne t'olu contrôle la min yɛrɛ ye artiste ye e bɛ jumɛn kɛ
I bɛ dɔ de sama an bɛ la kɔfɛ umu kuma bɛ ka fɔ ko bolomanden ɲɛsinnen don artiste de ma e ka hakilina ye mun ye o la e bɛ se k'o kuma tiɲɛ tigɛ ou bien k'a nkalon tigɛ mun de la bolo ɲɛsinnen don artiste ma bon ne kɔni fɛ artiste ye mɔgɔ dɔnnen de n'i dɔnna ka ban dɔrɔn o ye problème wɛrɛ de mɔgɔ 100 bɛ se ka kɛ sisan o bɛ gulɔ min o bɛ min min artiste kelen tɛ se k'a min mɔgɔ kelen bɛ se ka casier 10 jigin mais ni artiste ye butoli kelen min ka ban n'a yɛrɛ i bolo ka ban diɲɛ bɛ bɔ n'o de ta ye donc ni mɔgɔ ye tɔgɔ sɔrɔ même si hali n'a sɔrɔ an bɛ k'a min tant que an k'a dogo an man ka tɛ ka y'a kɔnɔ parce que n'i ko ko artiste parce que n'i ko k'i bɛ kuma sisan n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la i b'a sɔrɔ ne tɛ fɛn dɔ kɛ mais dɔ b'a kɛ o ye ne kanubaga dɔ ye donc ne tɛ se ka mɔgɔ si justifier i ka vie privée la ni min b'i arranger diɲɛ kɔnɔ n'i y'o kɛ o de ka ɲi donc mɔgɔ mana ko ko kɛ i ka vie privée de don quoi en un mot i bɛ fɛ k'o de fɔ bon le fait que i bɛ excitant ta i ka vie privée de don donc parce que i b'a dɔn o tigi ka vie y'a ka vie de parce que n'o bɛ excitant ta ni ne ko sisan n tɛ excitant ta ka bɛ excitant tala la gosi an tɛna se ka bɛn cogo si la n'a m'a fɔ n y'a dɔgɔya a b'a fɔ n donna a kun donc an bɛ ala de deli ni min b'a kɛ ala k'o bɔ a la donc e bolo sisan kuma bɛ ka fɔ c'est à vérifier artiste kelen tɛ gulɔ min o ayi non bon comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na aw filɛ nin aw ye jamalamɔgɔ de ye vie privée t'aw la o bon la vie privée tɛ artiste la mɔgɔ dɔ bɛ se ka ko ni fitinin dɔ ko dɔ yɛrɛ kɛ ko b'a kɛ a tɛ kɛ foyi mais ni artiste y'a ni ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ bɛ wuli a kama voilà bon artiste caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ gulɔ min mais i t'a dɔn i t'a dɔn fini nɔgɔlen bɛ bɛɛ ka so olu bɛɛ bɛ bodo mais ni min y'i ta dɛ nungala kan bamananw ko ten a bɛ f'o ma ko bodo donc an bɛ ala de deli hali bi ala ka hakilila ɲuman d'a ma merci kuma ka gɛlɛn ne balimamuso furu seri ma dɛ mun de la o bolo ɲɛsin anw artistes de ma k'a fɔ ko anw de bɛ nin ko ninnu kɛ ka caya mun na ne hakilina ye min ye i b'a fɔ prince bɔra k'a fɔ cogo min artiste kelen tɛ gulɔ min na ye n'i ko ko mɔgɔ bɛ suya la tuma dɔ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ bɔ sufɛ o e t'i to i ka so ko ka suya dɔn wa n'i ko denmisɛnnin ma ko n'i ye nin furabulu in kɔrɔta ko bo de b'a kɔrɔ n'a ma mɛn n'a ye gabakurun ta k'a k'a la po bo bɛ seri a ɲɛ la ni gulɔ de b'i lafiya i b'o de min ni dɔrɔgu de b'i lafiya i b'o de min ni joint de b'i lafiya i b'o de min ne kɔni tɛ joint min n tɛ cigarette min n tɛ thé min mais n ka demi n'o man kɛra dɔrɔn donc qui a bɛ nɛgɛ ni dakari quoi ayi n'a bɛ fo ne ka demi fo ma dayɛlɛ d'accord merci Orokia n'a ma dayɛlɛ a tɛ passer mais e b'a kɛ yɛrɛ dɛmɛnan de ye wa walima i b'a kɛ par pur plaisir non ni ne tɛ dɔnkili da ne tɛ gulɔ min donc e ta ye occasion dɔrɔn de ni bɛ dɔnkili de da n bɛ n ka boisson n b'a panache k'a kɛ n ka coca bitɔni kɔnɔ coca k'a la tiɲɛ tɛ baden fɛn ye tiɲɛ tɛ baden fɛn ye tiɲɛ tɛ baden fɛn ye tiɲɛ ka fɔ dɔrɔn parce que aw de fɔ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ n tɛna nkalon da mɔgɔ la n tɛna siran diɲɛ mɔgɔ si ɲɛ ka ɲɛ don ala la n bɛ min kɛ n b'o de fɔ bon o de kɛ i ka o tiɲɛ ye o de y'i jamu o de y'i jamu merci parce que i kelen tɛ ne bɛ n ka caman de b'a min n'i ye n ka demi ta n b'a panache coca de la k'a kɛ n ka glacière kɔnɔ ni n bɛ taa sunɔgɔyɔrɔ la b'o kuma kelen de fɔ n'i ka nin tiɲɛ ye o de kɛ o de y'i jamu mɔgɔ ye caman b'a min dɔw bɛ don a la parce que artiste man dɔgɔ jamana kuma yɛrɛ fan si man nɔgɔ kuma dɔ la anw yɛrɛ n bɛ se ka kuma jate bɔra n'o sinimabɔlaw ka hukumu kɔnɔna na anw yɛrɛ kuma dɔ la o kɛ i b'i préparer i ka kuma la i bɛ se ka kalo 3 kɛ i bɛ ka fɛn kelen préparer i bɛ n'i jɔ jama ɲɛma jama b'a ɲɛ jɔ i la dɔrɔn a bɛɛ bɛ bɔ i kɔnɔ mɔgɔw ka ko minɛ cogo tɛ kelen ye mɔgɔw fanga tɛ kelen ye dɔ bɛ se ka i yɛrɛ minɛ ten
dɔ bɛ se n'o ma dɔrɔgu fitinin ta a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ n'a ma gulo fitinin ma a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ dɔw yɛrɛ bɛ n'o ma cigarette ma a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ donc i ka tiɲɛ in o de diya ne yɛrɛ ye. Ne kɔni tɛ cigarette min n tɛ cigarette min n tɛ thé min ka bɛn ala ye n da ma dɔrɔgu ta mais n ka whisky red label o dɔɔni kɔni bɛ min ka ne b'o min dɛ o diyara i ye n b'o min o ma diya i ye n b'o min. ayi kabini lawale bamanan bɛ min o. n'i b'a bila don min na fana i b'a bila. ni bɛ ala de deli mɔgɔ bɛ mɔgɔ ladi ka sɔrɔ i m'a nɛni ala ka limanaya di a ma ala ka sabali di a ma ala ka labanko ɲumanw di mɔgɔ si tɛ ala deli i ka sa k'i to gulɔ min na. parce que an bɛ gulɔ min ko an diya ye ko don don minnu na ne tɛ dɔnkili da ne tɛ bɔ n tɛ gulɔ min teri tɛ ne la yɛrɛ n tɛ tɔn na n tɛ pari la n tɛ taa mɔgɔ ka so ni ne ye n da ne reposera tile 3 dimanche lundi mardi ne tɛ jouer donc dimanche ne reposera lundi min ka tile la tobi mardi min ka tile la tobi mercredi ni jeudi n bolo la même chose. donc ça urgia ka consommation ye dianya yɛrɛ tɛ a diya yɛrɛ tɛ mais a b'i dɛmɛ a bɛ dɛmɛ de fait que me jama ye koro ne bɛ maloya de ne bɛ maloya trop donc ni jama ye misi dɔ bɛ kɛ na moi-même je sais pas pourquoi ni ka boisson min ja bɛ se ka jɔ. donc Prince Diallo oui i y'a yira k'a fɔ i tɛ jouer min i tɛ drogue ta i tɛ gulɔ min nka i bɛ cigarette kɔni min. a bɛ demi ta a bɛ demi ta. non ne tɛ boisson min regarde ne taara i ka sigiyɔrɔ la i y'a ye. an bɛ kɛnɛ min an bɛ tiɲɛ de fɔ o. ala ko tiɲɛ ne m'a y'a bolo. ne tɛ boisson mais i y'a mɛn ala ko tiɲɛ mais i y'a mɛn ayi ne m'a mɛn. mɔgɔ si ma deli ka ne ka boisson. d'accord siɲɛ kelen radio libre la. donc Prince Diallo tɛ nin si ta. a don su n y'a fasa da. a barika ye nafolo la ka di yan. Prince ye wari min di ne ma a ka ca 4000. an tila k'an jɔ aran na sisan. Prince fasa. min n'a ka laminalikɛlaw min. y'a bolo jɔn bɛ sa i bɛ ɲininka i kelen. ne tun bɛ fɛ ka Prince ɲininka. ne m'a y'a bolo an b'a ye a ka kalan a ka tourneau ka ca a ye y'o ye a bɛ pan pan kɛnɛya dan y'a ta ye a dun tɛ nin si min Prince Diallo ka secret ye jumɛn ye. baara in ka di ne yɛrɛ ye hali ni ne banana k'an to tournée la i b'a ne ni fura de bɛ yala ne ye mɔgɔ ye ne ye banabaatɔ mɔgɔ yɛrɛ de ne bɛ sa sini n bɛ sa sinikɛnɛ ne t'a dɔn kuma bɛɛ ni n bɛ bɔ n b'o de fɔ n ko ne bɛ n ka wagati de kɛ ne t'a dɔn ni ne ye mɔgɔ sitigiba ye mais n ka baara in ka di n ye kojugu. non nimaniya bɛ ne la kojugu nka ne ye mɔgɔ nimaniyabagatɔ de ye quoi en général i b'a sɔrɔ don min b'i bolo o de y'i ta ye ala bolo. muso b'i bolo. muso bɛ n bolo. den b'i bolo. don min bɛ adamaden bolo ala ko ten o de y'i ta ye i bɛ bi la bi de y'i ta ye mɔgɔ si tɛ sini ɲankuma mun de bɛ yen nɔ an si t'a dɔn et puis ne ka public ka di ne ye hali ni ne man kɛnɛ ni ye mɔgɔw ye u bɛ k'an kɔnɔ ni n ka salle falen dɔrɔn. jama ye e ka force ye. jama de ye ne ka force ye. donc Prince tɛ foyi ta k'a yɛrɛ. ne tɛ foyi ta. Prince o kuma dabala bɛ ne minɛ parce que anw bɛ film tourné ni théâtre bɔw kɛ n'an ka scène n'u bɛ wolo kɛ yan a bɛ daminɛ 18h ka taa 19h la an bɛ se ka baara k'o la fo tile ka bɔ fo 5h du matin an bɛ baara kɛ mais anw bɛ fɛn dɔ kɛ pour tenir tilegan fɛ o cogo kelen o tilegan fɛ an ka rendez-vous ye 4h du matin ye fo ka taa tile bin ni fɛn dɔ t'i kɔnɔ n'i ma fɛn dɔ kɛ i tɛ se ka jɔ. mais ni Prince ko k'ale tɛ foyi kɛ anw dun bɛ dɔ kɛ. parce que concerts bɛ to ka enchaîner wagati dɔ la concerts bɛ tugu ɲɔgɔn na. ne ka sɛgɛrɛ fɔ ne bɛ théâtre bɔlaw ka sɛgɛrɛ fɔ n bɛna cinéma bɔlaw ka sɛgɛrɛ fɔ. Bamakɔ yan kɔni ne bɛ red label de min ne bɛ français ne bɛ jagi de min. bon o de kɛ anw ta ye an bɛ thé de min anw bɛ thé min anw bɛ Nescafé min. o ka jugu a bɛɛ ye. Nescafé ka jugu hali joli. kana nin fɔ. a ka jugu hali joli. Nescafé mun de bɛ kɔrɔ i bɛ yɛrɛ yɛrɛ. ne ɲɛ bɛ min kɔrɔtɔla yɛrɛ yɛrɛ i tɛ se ka foyi minɛ. a ka ɲi dɛ Umu ka secret ye mun ye. bon ne kɔni tɛ gulɔ min
n tɛ cigarette min i ma deli ka depuis n wolola n ma gulɔ min depuis n wolola n ma dɔrɔku min mais ni jɔn ma sa ko bɛ jugu b'i la mɔgɔ tɛ kuma ka wasa mais u mun bɛ sufɛ jeu ninnu kɛ yan ne bɛ sufɛ jeu kɛ ne tɛ jɔ i tɛ jɔ mun b'i jɔ ala kɔnɔma ne taara a ka jeu la Prince b'a dɔn arobase la a bɛ pan mais u dɔnni fa sa i bɛ mun de ta ne filɛ ayi parce que ne fɛ k'a f'i ye gulɔ dɔrɔn fɛnɛ ne fɛ k'a f'i ye il y a des i ka gens faamu dɔw bɛ calmant ninnu ta bon défatigant i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min o ye polisiw ye o contraire yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw b'a dɔn ne yɛrɛ tɛ walayi défatigant ye polisi o ye polisiw ta défatigant ye polisiw ta parce que mɔgɔ dɔw b'a sɔrɔ défatigant conseiller don i ka comprimé fila ta o polisi don olu de bɛ to tile dɔw bɛ se ka saba naani k'a fɔ halisa de wala tiɲɛ don ne y'u ye n k'u b'a kɛ fɛn kɔnɔ f'a bɛ ji wuli ta vujuvuju polisiw an b'a fɔ ko an b'a fɔ dɛ senu ka den président de ko polisiw siyansi mili min bɛ polisiw bolo e b'a ye a bɛ manqué pharmacie la a bɛɛ b'u ka saki kɔnɔ k'e jɔ tile la k'a kɛ tan ko ɲɔgɔn de don e tɛ pano e tɛ fura ta mɔgɔ bɛ sɛgɛn a bɛ se ka kɛ i bɛ défatigant dɔw ta tuma dɔw la aw bɛ se ka défatigant i n'a fɔ n'a conseillera k'i ka défatigant kelen ni tila ta aw bɛ taa ta fo 3 parce que an ye artiste dɔw ka scène kana ye u b'u to concert la en plein concert u bɛ kɛ i b'a sɔrɔ u ye dose dépassé donc kɔri i tɛ furakisɛ de ta i bɛ fɛ an ka tiɲɛ de f'i yan awɔ jara sangarala i b'a dɔn kuma ma nɔgɔ de ma parce que kuma ne bɛ siran kuma de ale de ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ an ye hakɛto ɲini jama fɛ n bɛ fɛ ka n ta de fɔ depuis n wolola n ma gulɔ min fɔlɔ depuis ala ye n da n ma dɔrɔku ta n ma cigarette min hali shisha min bɛ yen n'a ka di mɔgɔw ye n delila ka a juru minɛ siɲɛ 1 tɔw b'a b'u nun fɛ ne tɛ se k'a bɔ yɛrɛ n y'a bila n ko ne fanga tɛ s'a kɔrɔ i bɛ ka défatigant min fɔ défatigant foyi tɛ ne bolo ne nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn n ka fɔlikɛla bɛɛ b'o dɔn ne ka problème ye min ye ni n ka scène sigira n mana n kanubagaw ye ka se ka dɔnkili da k'a ɲa ni n taara so n bɛ n denw entretien kɛ ka sɔrɔ ka n ka tobili kɛ komi n ka musokɔrɔba bɛ yen et puis e b'o bɛɛ kɛ i kora yirigɛlɛnnaw la sa dɛ e ma bɛ ko bamanan a tiɲɛna bamanan non jama yɛrɛ ye énergie de ye n ma ko yirigɛlɛnna bɛɛ n'i ka fɛn taabolo de don bɛɛ n'i ka tabiya de don ne ko ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ justifier n ko ne Prince tiɲɛ la i ka kɛnɛ i ka kɛnɛ ka su girin ka tile girin i ma foyi ne bɛ jouer cɛ ko gosurunin don olu ka ne bɛ jouer daminɛ ka jouer daminɛ 0 heures ka tila 4 heures du matin ka taa n ka so bɛɛ b'o dɔn ka n denw entretien kɛ parce que ni bɛ jouer mardi diyagoya mercredi denw bɛ taa école la ka n denw entretien kɛ 6 heures u bɛ taa école la 8 heures ka gɛrɛ ka tobili kɛ k'a di n ba ma umu tɛ hali paracetamol non n'i ye ka to ka paracetamol ta n b'a ŋɛnɛ wa ni ma ŋɛnɛ fana ni fura dira ma a tɛ lase n'u ye fura di yan sisan n'i ye kisɛ 2 kɔni kunkolo ka nɔgɔya dɔrɔn o y'a tɔ bɛɛ ban o ye dɔgɔtɔrɔ ka ordonnance f'i ye san kɔnɔ e bɛ bana siɲɛ joli san kɔnɔ a bon ne ka bana man ca ni kɔnɔmaya yɛrɛ tɛ ne ka bana man ca ten n'i ye n bana ne ye parce que ɲindimi o ye foroba bana ye o bɛ se ka na kuma dɔ worokɛ a bɛ k'a fɔ ko sunɔgɔ b'ale la worokɛ pour que sunɔgɔ ka bɔ e ni anw bɛɛ ɲɛna kɛ ne bɛ fɛ e delila ka dɔnkili dɔ da alcool kan ko cɛ muso tɛ sauter ko gulɔmina voilà worokɛ i yɛrɛ y'o kuma fɔ mun na de ko gulɔmina muso tɛ sauter o kɔrɔ ye di de an yɛrɛ dama de bɛ yan gulɔmina tɛ yan a y'anw b'a min anw b'a min sira b'a min koyi ne sira tɛ fa dɛ sira b'a min sira man ɲi dɛ mais n bɛ min f'i ye Mimi i m'a ye ala ye su da ka tile da fɛn min bɛ kɛ su fɛ n'a kɛra tile fɛ diɲɛ bɛ wuli a ma nɔgɔ su ye sutura ye fɛn min bɛ kɛ su fɛ n'a kɛra tile fɛ bi mɔgɔ bɛ maloya ka sigi mɔgɔ dɔw sugu la e ka nin kuma kɔrɔ ala kana an fara o mɔgɔw kan su kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye fɛn dɔ la gulɔmina tɛ sɔn a ma dɔnkili in dannen sa n bɛ na mɛmɛ i ka ne kɔnɔ sa o de la ne y'a fɔ bamakɔkaw ye ne ka gulɔmi n'i bɛ ne fɛ a kan je t'aime n'i tɛ n fɛ a kan je t'aime pas a banna dɛ
Salam Fatia. Ni be ne fɛ ne b'i fɛ ni tɛ n fɛ n t'i fɛ ala ka n'i diya n ye hali ala ka n'i bɔnna diya ne ye. a banna a ye tɛgɛrɛ fɔ worokiya kunna worokiya ka dɔn min aw ka di dolo nafa tɛ ban a dolo nafa tɛ banna a dolo nafa tɛ banna o whisky nafa tɛ ban popori nafa tɛ banna kaseli nafa tɛ banna anikeni nafa tɛ banna ajibi nafa tɛ banna Jack Daniel nana banna a tɛ ban dolo nafa tɛ ban fɔla dolo yɛrɛ de ka di dolo mina yɛrɛ de ka di dolo mi olu yɛrɛ de ka di cɛbakara dolo mina lo olu yɛrɛ de ka di dolo mina muso tɛ sute a tɛ sute dolo yɛrɛ de ka di ka yala la kana ne an seginna ka bɔ sira ka yala kɛ yɔrɔ la a diya ye min ye worokɛ bɛ na o fɔ an ye. Kiya ne ko i natɔ sisan i ye nɛgɛnin dɔ da kari o bɛ ye demi de tɔ bɛ. walahi a bɛ ni san mɛrɛ nɛgɛden 7 cɛ n'a bɔra nin ji kelen in na ani n ye n ka gutuka i b'o kɔni gutuka kɛntɛkɛ o fana ye i fɛn min kɛ maa tigɛ i da fa la Bamakɔ yan n'i ye min da ye k'a fɔ ko somɔgɔw ka Endu ka sirani f'a ka farin ta. Woro de don. Woro de don ala. Donc worokɛ b'o fana kɔsɔn. n ka se k'o de ma n bɛ se k'o den 6 dun. Kɔsɔn worokɛ ye bamanan de ye. O ma ɲi dɛ. O ma ɲi. N'i y'o dun hali n'i ma gulɔ min i bɛ lafiya. D'accord sira. Mi. Awɔ i donna dugu kɔnɔ. Oui. An ka yala yala an ye yala yala caman kɛ an donna dugu kɔnɔ an taara fo kɔfɛ quartier ninnu na commune 1 an donna commune 1 kɔnɔ an ye mɔgɔw ɲininka artiste ninnu ka fanu k'u ɲininka u hakilina ye jumɛn de ye artiste ninnu ka ɲɛnamini fɛn taw la caman kumana dɔw ko k'olu kɔni bɛ fɛ u k'a dabila u ka k'u yɛrɛ ye i n'a fɔ dɔw fɛnɛ ko ɲuman kɔni don du fait que du moment que dɔnkili duman bɛ da olu ye dɔrɔn donc olu ka sira foyi tɛ artiste ninnu ka Sira. N'i ka kuma tigɛ diyagoya don u b'o fɔ o de la a bɛ fɔ k'i kana fɔ waliden ma ko gulɔminaba min b'i bolo so kɔnɔ e t'o laban dɔn Kiya an bɛ na kana fɔ waliden ma ko sunguruba min b'e bolo e t'o laban dɔn muso caman bɛ nin fɔ ni yɛrɛ de man di ne ye parce que a bɛ gulɔ min a cɛ bɛ na heure min na e b'o dɔn a falen min na a b'a dogo k'o dɛndɛn k'o ladon muso caman cɛ bɛ bo k'a ka so kɔnɔ so. Alahu akubar sira e ka taa i ka yala la ka na. N bɛna ye muso caman cɛ bɛ bo kɛ a kan a falen a bɛ bɔ dugu kɔnɔ a falen ka na. an ka yala lɛ an bɛ na sisan an ka nin kare kɔnɔna mɔgɔ ninnu parce que an ka nin ko tɔ laban de sira e ka taa ka na. N'i ma min i da la i b'a min yɔrɔ wɛrɛ an k'a to o de ka fisa mɛ o bɛ datugu i b'a fɔ ko ni den tulo don n'a ba boci kan na yɔrɔ o tɛ fɔ dɛ ayi d'accord sira u k'an ka gulɔmin ko kuma to ye an ka gulɔmin t'u ɲɛ sira la n'u diyaɲɛ dɔnkiliw bɛ da u ka tɛmɛ artistes ka gulɔmin ko kuma la pewu. Ayiwa ne ni n ka micro ni n ka jama ne aw ye Kiya ka nin kuma ye siɲɛ wɛrɛ aw kana aw ban ka kuma dɛ an ka jɛ an ka ja ninnu lajɛ. E fana a bɛ si an na o ye kelen bɛɛ ni negela fana don dɔw b'a kɛ o seko fana tɛ quoi i ma o de continuer ka a ta i b'a sɔrɔ dɔw filɛ olu bolo kɔɲuman don ne ka artiste préféré ne b'a fɔ a k'a to yen parce que dɔnkili bɛ se ka da ka sɔrɔ nin ko nin tɛ quoi mɔgɔ caman tɛ nin ta mais u bɛ dɔnkili da wa u ka son bɛ ja fɛnɛ quoi o ye ne ka artiste préféré. dɔw bɛ dɔrɔgu ta siɲɛ de kama quoi pour que ka esprit la travailler quoi sinon a ta kun tɛ k'a ka d'u ye quoi mɔgɔ caman b'a ta pour que k'u hakilina bila pɛ la quoi i y'a sinon mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ dosi ta olu bɛ ka son ɲuman bɔ ou bien
bon n'i y'a ye minnu bɛ dosi ta olu seko de t'a la. Bon ne fɛ excitant ninnu ça dépend de la fréquentation hein. Parce que ni dɔw ye u ye mɔgɔw ka fɛnw tɛ kelen ye quoi dɔnkili dacogo ni fɛn ninnu bon pour eux n'u ma excitant ninnu ta u tɛ se ka bila en forme ka u ka baara kɛ quoi bon ne kɔni y'a faamuya ka ko de. Artistes ka excitant ko la je pense que a dama tɛmɛnen don kojugu sisan parce que a bɛ artiste dɔ bɛ i b'a ye a bɛ u laban a bɛ fa don la quoi a bɛ fa don la bon caman bɛ yen denmisɛnninya kɔnɔ u b'a daminɛ u b'a fɔ ko n'olu ma excitant ta k'olu tɛ se ka inspirer ka ɲɛ ka dɔnkili ɲɛnamaw da alors que moi je pense bien parce que ni e bɛ excitant ta don dɔ mun de fɔ u denw ye. Donc c'est quelque chose quand même que moi je conseille à toutes les artistes. N'a sɔrɔ mun bɛ fɛn wɛrɛ donc n b'a ɲini u fɛ quand même k'a fɔ ko c'est pas quelque chose qui est conseillé u ka se k'a dabila. D'accord. Yɔrɔ nka an fana ka u y'u hakilinaw de di o donc olu ka hakilina kɔnɔna la Prince e ka inspiration e b'a sɔrɔ cogo di parce que dɔw y'a fɔ ko inspiration bɛ sɔrɔ excitant ninnu bɛ na ni inspiration ye quoi. Bon, ça vient comme ça, naturellement. Je n'ai jamais écrit. Je suis concentré. Je laisse donner les dos. Allah veut agir mon corps. Jaguata soro. Il veut mourir folie que la bado. Natika que donc il a la baille. Il veut mourir. Si je la race, instrument quand il couche. Mais arrête de dire donc il a. Mon donc il a voulu. Mais mon prince ta. Ne ta ni ko kɛra na ni ko dɔ kɛra na soit ni fɛn min ye n tɔɔrɔ ou bien ni fɛn dɔ diyara n ye walima n bɛ a to a yɛrɛ ma a bɛ na. Donc sans sigiyɔrɔ na sisan ni ne kuma ka jugu dɔ fɔ prince ma. Ni n wulila dɔrɔn n b'a kɛ sɔn ye. I b'a kɛ i bɛ se ka kɛ sɔn ye san. Non ni fo n ka bɔ i kɛrɛfɛ. Ne b'a san de fɔ ne bɛ prince provoquer de. F'a ka taa jugu inspiration ka na san. Pour mieux sauter il faut reculer. Pour garaja. Prince de y'an tɔɔrɔ prince de il paraît qu'il jamanen don. Awɔ k'i t'appelle ta. K'i ye mɔgɔw tɔɔrɔ. O kumana e b'i yɛrɛ filɛ mun ye prince. E b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. I filɛ ka polisiw ta sisan bɛɛ ɲɛna mɔgɔ ma kuma o. A ka ɲi yan. Aïe, yafa ma. E min e t'a fan si kɛ dame de foyer en même temps star. E ka inspiration min na cogo di. Bon Prince ye min fɔ o kelen de don. Bon ne ka inspiration nali ka teli kojugu parce que mun na a bɛ ne kun na n kan ka kɛ fɛn baara in kɔnɔ a bɛ n kun na n ka siniɲɛsigi de b'a la n ka avantage b'a la donc obligatoire n b'a ɲini ka s'a la de donc ne ka vie o de ne kɔni ka hakilina hali de ye ko kɛ ne na même pas 2 minutes ni ye n sigi n kan ka jaabi cogo min na n b'o fɔ. Ay tan ne ma pɛrɛn yɔrɔ la i kun kan ka kɛ o mun ne kun comme ça ale ta kun bɛ na de. K'an pɛrɛn fana kunna walasa ka inspiration ka ɲɛ. O a y'an tɔɔrɔ artiste ninnu a b'a fɔ k'aw tɛ nin kɛ mais n'an y'a sɛgɛsɛgɛ fɛn fɛn y'a sigi fo a tɛ gulɔ min a bɛna yɔrɔ TikTok bɔnnen don n'an y'a ye mɔgɔ min. I tilala sufɛ yala. N'an y'a ye mɔgɔ min bolo n'an ye juin ye mɔgɔ min bolo k'a fɔ k'i ta. E ko gulɔ da. Tilala sa min. Ko ni Ala sɔnna nin bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna. Ni jabaru masa sɔnna nin bɛɛ bɛ dɔn mɔgɔ min ka baara ye mɔgɔ mankutu cɛ ye ni Ala sɔnna a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ min ka baara ye waliden jogo ye ni Ala sɔnna a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ min ka baara ye mɔgɔ mankutu ye i sigi don tɔ malo bɛ na ko ni Ala sɔnna ni saya ma kɔn ma nin bɛɛ bɛ dɔn karisa den bɛ gulɔ min na i y'a ye wa a ma ye. U da bɛ walijuw la nin bɛɛ bɛ ban Ala ka sa silamɛya ka minɛ. Ni dɔnkili duman ni An b'u fɛ bi an b'u fɛ sini. N'an yɛrɛ b'a min. I b'a dɔn problème ye min ye Prince. An bɛ se ka ji dɔ min. Jiyaw ta de. Ko in ka gɛlɛn komi a ka nɔgɔn. Anw filɛ par exemple ne tɛ gulɔ min n t'a min. Mais ma daga ma fɛn fɔlɔ parce que mɔgɔ bɛ tagama i bɛ tila ka ŋunu ma adamaden dɔ bɛ i bɛ fɔlɔ i tɛ fɛn dɔ kɛ mais i laban i bɛ fɛn kɛ min ka jugu n'o ye o ye kuma ye a tɛ k'i bɛ siran mɔgɔ ye a tɛ k'i bɛ siran mɔgɔ ye ko k'i yɛrɛ yira bɛɛ sugu dɔnnen don i ye min ye n'i y'o de ye ni ne ko sisan n ye janayakɛla ye n y'o de ye o de bɛ ne arranger donc n bɛ Ala deli n ka bɔ o janaya de la. Ni Prince ka gulɔ min na ye a y'o de ye a bɛ Ala de la ka bɔ a la de parce que a fɔra an bɛ Ala de la an ka bɔ a la i m'a faamu an tɛ gulɔ ne tɛ gulɔ min mais n kanubaga
gulɔmina caman b'a la n ka wari caman gulɔminaw bɛ taa n ka jokɛyɔrɔ bɛ n sɔn wari la ni ne ko ɲɛ tɛ da gulɔmina kan a b'a fɔ n ye fu de fɔ i tɛ fɛn dɔ min mais n'i sen bɛ taa a kɛyɔrɔ la i n'u tigiw hali n'aw ma kɛ basikili kelen kɔnɔ aw ka surun ɲɔgɔn na. Voilà, est-ce que o yɛrɛ de la mɔgɔw t'a fɔ ko aw b'a min ka caya parce que aw ka yɔrɔ ninnu fréquente. Par exemple ne bɛ yen ni ne ko ti gulɔ min ne bɛ ka wari min sɔrɔ su fɛ gulɔminaw de bɛ ka tigi ta ka don ka ne lajɛ. C'est-à-dire a fɔra cogo min na ko ni gulɔ feerebaga minbaga sanbaga n'a bɛɛ bɛ jɛni gulɔ dɔnkilidabagaw bɛ kɛ cogo di. Olu bɛ mugumugu yɛrɛ. Ko olu sisi. Donc an bɛ ala de deli mɔgɔ tɛ mɔgɔ soutenir a la mɔgɔ si kana mɔgɔ soutenir sitanɛ la an bɛ ala de deli an kana mɔgɔ soutenir a la an bɛ ala de deli ala ka gulɔmi ala ka bɔ an dusukun na minnu b'a la an bɛ ala deli ala k'u bɔ a la anw minnu ma don a la fɔlɔ an bɛ ala deli ala k'an yɛrɛ laban yira an na parce que i tɛ fɛn dɔ kɛ i den b'o kɛ i bɛ alimamiba caman ye n'i y'u denw ye su fɛ i t'u dɔn walijuya t'a la ala ye fɛn min sɛbɛn jɔn bɔgɔ la i b'o de kɛ mɔgɔ i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ tila k'a bɛɛ bila mais ne kɔni ka problème ye min ye ne bɛ ala de deli bɛɛ k'a bila ni ala y'a lajarabi di mɔgɔ ma o ka se ka bɔ a la an ka sigi ala ma ba ye. mais umu t'a kɛ umu kɛrɛfɛ mɔgɔw dun pɛrɛnsi aw bɛɛ ye c'est-à-dire ne ye fɛn dɔ de fɔ gulɔ bɛ min yɔrɔ minnu na makiw de don ani boitew il faut que mɔgɔw k'a bila u kun na k'a fɔ ko anw ka baarakɛyɔrɔ de don ok anw tɛ taa kulonkɛ la o anw bɛ taa baara de la anw ka baara a bɛnna anw ka lieu de travail de ma quoi gulɔ min yɔrɔ in dɛ o y'anw ka baarakɛyɔrɔ de ye ça n'a rien à voir avec nos caractères n'a ka d'an ye an b'a min i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ moi personnellement min n'a ma ni ne a ne ka diinɛ de tɛ taa ne ye silamɛ de ye je peux dire silamɛ bɛ se ka gulɔ min na a ye t'o fɔ kafiriw ye non 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 ayi o de kɛ an bɛ min f'i ɲɛna ayi o de kɛ ne fanba nin sisan fɛn fila de bɛ yen min interdilen don anw fɛ yen mais a kɛli a t'i bɔ silamɛya la dɛ a bɛ jurumu de d'i ma ok n'i bɛ gulɔ min a t'i yira k'i tɛ silamɛ ye silamɛya tana ye gulɔ ani lɛ de ye ok dɔrɔgu bɛɛ b'a la mais gulɔ ni lɛ de kofɔra silamɛya tana a ma fɔ ko jurumuko sira yɛrɛ tɛ ko n'aw ye silamɛw ye aw tana ye gulɔ ani lɛ ye mais n'i y'a kɛ c'est comme n'i tana tiɲɛ est ce que a b'i bɔ i siya la ni nin tana ye zonzani de ye n'a ye zonzani don est ce que a b'a bɔ jaraya la a t'a bɔ o la o mais a y'a tana de tiɲɛ et ça veut rien dire donc ni conséquence min b'a la i b'o conséquence non c'est vrai i b'o conséquence de sɔrɔ non tiɲɛ an ka tiɲɛ fɔ quoi diinɛ bɛɛ y'a fɔ ko gulɔ man ɲi bɛɛ y'a fɔ ko lɛ man ɲi mais n'i y'a min i bɛ jurumu de sɔrɔ o jurumu in bɛ e ni ala parce que ala jurumu de don mɔgɔ jurumu tɛ o de la a ka nɔgɔn parce que i ye fɛn o fɛn kɛ ala la o y'i ni ka maa de cɛ maa da don yɔrɔ t'o la bon n'o nimaniya ye ne bila don o don ne bɛ gulɔ ta n b'a min n'aw ye ne ka émission partie min tigɛ ko prince e tun ko k'i tɛ gulɔ min n b'a f'i ye n ka nimaniya ye n bila de parce que depuis lawale n ko n tɛ gulɔ mina contre la n tɛ gulɔ contre la mais moi personnellement a man ne ye ka da n ka diinɛ de kan ni nimaniya tilala n b'a to yen n b'a min. mais i ni mɔgɔw bɛ fréquenter mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ. n yɛrɛ b'a san ka d'u ma ne bɛ gulɔ san kuma bɛɛ ka di mɔgɔw ma. sisan an tɛ gulɔ ko kuma in bila. ne b'a san. komi an tɛ gulɔ dɔrɔn kan quoi tan n'o kɛ hali an bɛ fɛnw kan. siro minnu b'u bila sunɔgɔ la pikiri minnu kɛ an t'olu dɔn fɛn bɛɛ. an tɛ siro dɔn e bɛ siro dɔn e bɛ siro dɔn e tɛ deri dɔn. ne t'o dɔn. sisan dɔw ko ko a ka d'ale n'ale ka artiste ninnu bila k'o ka d'ale ko parce que inspiration bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ o tɛ Worokiya ka inspiration ye jumɛn ye. ne ka inspiration jumɛn ye. e bɛ inspiration e bɛ dɔnkili sɔrɔ cogo di. ne wa awɔ mimi ne yɛlɛla dɔrɔn dɔnkili bɛ na ne yɛrɛ de tɔgɔ ye ko dɔnkili dɔnkili mɛlɛkɛ de ye n'i ye ne ye dɔrɔn ye dɔnkili. donc Worokiya besoin tɛ alcool la pour que inspiration ka na. non mais jama dɔ bɛ yen ni ne ye o jama ye tellement que ne bɛ émotion bɛ bonya ne ma. fo an ka nɛgɛni Dakar de wagati ni. a y'o de fɔ de b'a ne ma daminɛ ligidi min dɔrɔn ne tɛ lafiya. a y'o de fɔ a y'o de fɔ sinon ça n'a rien à voir avec a ka inspiration Worokiya jama de kɔni parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye jama ye mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se dɔnkili la mais jama b'a fɛ quoi. ne bɛ n ka maki kɔnɔ jouer kɛ. d'accord sisan n'i ye ne wele ko ne ka taa Afrika show la ne ye problème de sɔrɔ ne ɲɛ dara Afrika show jama kan dɔrɔn ne ja de bɛ ten. Worokiya a mɔgɔ bɛ yen. Worokiya Kɔnɛ Sangara kan an ka émission min ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la sisan aw bɛɛ ye artistes ye
ladilikan jumɛn de di aw bolo ka di aw tɔɲɔgɔn artiste minnu ma excitant min ka minnu ka baara tiɲɛ parce que il faut le dire dɔw fana bɛ a bɛ k'u ka baara tiɲɛ parce que i b'a a dɔw wele tellement i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛɛ u falen don ou bien u tɛ se ka wuli ka bɛn baara yɛrɛ heure ma fo a bɛ ka don u ka baara la aw bɛ se ka conseil jumɛn de di Mimi ala ko tiɲɛ ne kɔni bɛ gulɔ min kan ne ta ma se fo o ma voilà minnu ta bɛ ka se o ma sisan ne kuma min ka tɛmɛ hali ni ye ne wele n t'i jaabi yɛrɛ Worokiya sisan minnu ta bɛ fɛ ka se o niveau mais i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna ne bɛ se ka min fɔ n'u tɛ se k'a bila u ka dɔ bɔ a la n'o tɛ Worokiya tun bɛ wele de ko pɛrɛnpɛ tellement pɛrɛnpɛ sisan dɔ bɔr'o la trop alhamdulillah merci Worokiya ta segi su kɔnɔ ne kelen bɛ se ka bouteille 2 min d'accord merci Worokiya mais mun de tun bɛ n tɔɔrɔ kana ne ladi de minɛ ka i jogojugu to i la e ni ne bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ e bɛ min kɛ ne b'o dɔn ne bɛ min kɛ e b'o dɔn e bɛ tila k'i sigi e bɛ kuma ne fɛ ne ka n ta da don o mun ye e yɛrɛ bali k'i ta da don ah bon Worokiya mɔgɔ fana i bɛ ayi min bɛ na ye o jogo min bɛ ale la ne gulɔmina tɛ sɔn o ma d'accord jogo min bɛ ale la hali n'i ye sunguruba ye sunguruba tɛ sɔn o ma jogo min bɛ ale la dɔrɔgutala tɛ sɔn o ma Worokiya ɲɛ b'an na tan kɛ an bɛɛ jogojugu in dɔnni de b'an bɛɛ la mais an ka to ka ɲɔgɔn ladi de ɲɔgɔn ladi de Worokiya ne ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fréquenter kana i jogojugu de to i la parce que su kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn e kana i jogojugu de to i minɛ k'i bɛna fɔ ko ne ka d'accord Worokiya ka wagati fɔ an ɲɛna Worokiya bɛ fɛ ka ko in dabila wagati min na pewu an bɛ se k'o espérer kuma jumɛn ka espérer kuma jumɛn ko Worokiya bɛna sigi don la an ka plateau in kan ko n tɛ nin kɛ tuguni ayi sira a minɛ a b'a da a minɛ a b'a kɔnɔ d'accord ok merci Worokiya Umu Jara i ni Prince Diallo aw ka ladilikan ye jumɛn ye ka se artiste minnu ma fo excitant min na minnu ka baara tiɲɛ ne kɔni ka ladilikan ye min ye don o don n b'o de fɔ an ka ala ka sabali d'an ma sabali kɔfɛ foyi tɛ yen ne y'o de fɔ karisa bɛ tan o karisa bɛ tan o ala bɛ bɛɛ de don ala de bɛ se ka bɛɛ justifier lahara jɔ don i ye min ye i y'o de i tɛ min ye i tɛ ko ye fo ka taa se diɲɛba ma ne bɛ min fɔ minnu b'a la an bɛ ala deli ala ko ten n bɛ dugawu kɛ ni silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ an bɛ ala deli ala ka an bɛɛ bɔ a la parce que n'i ko karisa b'a la o tɛ tiɲɛ an bɛɛ de b'a la an bɛ ala deli ala ka artiste ka tɔgɔ bɔ nin ko nin na parce que a bɛ tiɲɛni bin ka t'o ɲalikɛ o parce que a bɛ tiɲɛni bin ka fɔlɔfɔlɔ ye min ye dilankalibaga ɲuman b'a lakale dilankalibaga jugu b'a lakale i ka kusa ni min ye o b'a lakale min ka kusa ni ye o b'a lakale o bɛɛ tɛ min na ni ala y'an bɔ a sira kan dun d'accord ala k'o dugawu minɛ i Jara Prince Diallo an bɛ 8 mars hukumu kɔnɔna na i bɛ musow de cɛla yan e de ye an ka cɛba kelen yan e bɛ se ka mun de di anw ma cadeau ye an ka 8 mars cadeau diɲɛ muso bɛɛ tɔgɔ la Mali muso bɛɛ renouveau muso bɛɛ ni muso bɛɛ tɔgɔ la e bɛ se ka mun di anw ma cadeau ye sisan matériel tɛ dɛ i bɛ se ka mun de k'an ye sisan Fatiha siɲɛ kelen kulo ala siɲɛ saba o d'a ma an ka dunu fɔ o kɔrɔ o d'a ma parce que an kɛlen tɛ kari don émission bɛna ban o ye sa disa tɛ minnu bolo an tɛ bɔ ka disa an ka émission bɛna ban an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi an ka émission na Prince Diallo bɛna cadeau min di an ma an bɛna dɔn kɛ o kan Prince bɛ ka ne filɛ dɛ cadeau ko in yan Prince an bɛ 8 mars de la mais o fana kan ka kɛ an fana ye o u ka sɔn kelen k'a la ko Prince Diallo ka sɔn kelen ka na an ka dɔn k'o kan an b'a fɔ a ɲɛna o kan ko a k'an bɛn lundi n'Ala taala sɔnna a ma renouveau la ni heure kelen na télévision kelen na an bɛ dɔn kɛ n'o ye k'an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na Worokiya k'an su san'o cɛ a fɔ ko tano dɔ kɛ ani tano min ka jiyo dɔ kɛ u ka fɛn dɔ fali ɲɔgɔn na sisan Prince bɛ jɛmɛ fɔ y'a jɛ o ye n ka baara ye n'i ye nin bila n tɛ balo cogo dɔn yɛrɛ la a bɛ jɛmɛ fɔ Umu a daminɛ Worokiya b'a ta Worokiya kabada a bɛ percussion kɛ nin na n ka baara de ye nin ye n bɛ balo nin de la yɔrɔ nin mana cilen Worokiya a daminɛ tɔgɔ de bɛna daminɛ Worokiya suri nege bɛ ne na sa ni de bɛ fɛ ka n yɛrɛ ma jigin après na ok ne kɔni bɛ se ka fɛn dɔ fɔ i ye ne kanaba o
Walay foima kanu de boela. Bo fema kanu bo. Bilay foima kanu. Manyumate kanu walay foima kanu. Abe kontrutana. Oh, kagarejo. Mokola ngolote kanu soro. Bilay foima kanu bo. Majumate kanu soro. Imae foima kanu bo. Isse manga jebe vola. Iere no bo. Afoima jara bibo koi. Go fema kanu bo. Kanu balu foima kanu bo. Mobili kelete kanu soro. Imae foima kanu bo. Vila kelete kanu soro. Walay foima kanu. Etaji kurate kanu soro. Imae foima kanu. Iye mimi ne kanu ma puna jara biba ala. Dabla saurukia. Mi ata. Nabali jara siwe jara. Show. Saurukia jara ni. Kunagadi, wapone paransi mago jamala wili ha ne paransi mai boy ne paransi mai tiki taku paransi mai boy wara bauga paransi mai nasi chese nunga uga paransi mai paransi paransi mai Jidaka Jiuka sambalanyo Dambe poisson gazima uka sambalanyo Jidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Jidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Dambe Jiujela sambalanyo Amini kadi Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Jidaka Jiujela sambalanyo Amini kadi Jidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judakan. Jula Samalanyo, Jiujela sambalanyo Amini kadi Eskay Jitumum bala bala sabali bala kunumbali wala ciciliba nam aw ye matlubaw ye ko sebe ce ngununu kan do bidu wono sande komu ko mugutanye ye dagaba kan blanti bla he o kembe ka mugu miyabi ala dron de bodo o nga ciciliba o nam ce tension to ni diabete to ka ce afura ko man gonde men diamond gilay nakata mule kafu yere fleni ni ye asunkoro jabali to ni tension to ka cɛ fura b'a dama o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Ni be kontan, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana. Basonda me, papa na nakabo bara yola dame no dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tolondi ala dame no dama. Oduye wolo de una kontana.
Fila wo, basondame. Senebo wo, basondame. Baba wo.